थाना प्रशासन की ओर से आम जनता के लिए सख्त संदेश जारी किया गया है। मुर्शिदाबाद के नवग्राम स्थित आयरा बस स्टैंड के पास 12 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पार करने के दौरान नवग्राम ट्रैफिक ओसी ने मोटरसाइकिल चालकों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब से बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। ट्रैफिक अधिकारी ने मोटरसाइकिल चालकों को समझाते हुए चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में यदि कोई बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि आम लोग इस चेतावनी को लेकर कितने जागरूक होंगे, ये देखने वाली बात होगी। नवग्राम थाना और ट्रैफिक नियंत्रण अधिकारियों की इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। हेलमेटेर जन्य रास्ताय हेलमेटটা সবারই তো ভালোর জন্যই বলছি। তা আপনি পড়েননি তো হেলমেট? হেলমেটটা পরেনি, আমরা একটু অন্য জায়গায় ছিলাম। আপনাকে কেস দিয়েছে? না। কি বললো? বললো হেলমেটটা নিজের সুরক্ষার জন্য একদম আজকের দিন ছেড়ে দিল, এর পরের দিন থেকে হেলমেট পরে আসবে। তা হেলমেটটা তো পড়তে বলা হচ্ছে আপনাদের ভালোর জন্য। হ্যাঁ, ভালোর জন্যই তো বলা হচ্ছে। হেলমেটটা ভালোর জন্য। এই যে সরকারের যে নতুন একটা আইনগত করা ব্যবস্থা, এটা কি বলবেন এই নিয়ে? এখন নতুন সরকার এবার যেটা করছে সেটা ভালোর জন্যই তো করছে, পাবলিকের ভালোর জন্যই তো করছে।